चक्रं विद्यावरघटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवतीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघनोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां द्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 चक्रं विद्यावरघटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवतीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघनोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां
दुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्याम् नित्यं युवाभ्यन्नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् द्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवतीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् द्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगतपितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मी
विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवहीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवहीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु
लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्याम् नित्यं युवाभ्यन्नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् द्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तन दम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवहीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् विद्युत्प्रभाश्लिष्टघनोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्याम् नित्यं युवाभ्यन्नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् द्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तन दम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्याम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम्
इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु गीतकौशेयकान्तम्। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम्। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु गीतकौशेयकान्तम्। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां।
नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु गीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानौ शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशौ चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणौ सत्त्वगुणप्रधानौ नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मी
इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु गीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु गीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां
युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा दर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवरचितकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघनोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं
इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु पीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु पीतकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां
लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अंघ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तन दम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम् चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतुवरचितकौशेयकान्तम् नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां विद्युत्प्रभाश्लिष्टघनोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभोकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दैव दूरीकृत दुर्गतिभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां अंघ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तन दम्पतीभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम् इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं
इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम् लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। चक्रं विद्यावर्घटगदा तर्पणं पद्मयुग्मं दोर्भिर्बिभ्रत्सुरुचिरतनुं मेघविद्युन्निभाभम् एकीभूतं वपुरवतु पीतकौशेयकान्तम्। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। विद्युत्प्रभाश्लिष्टघ्नोपमानो शुद्धाशये बिम्बितसुप्रकाशं चित्ते चिदाभाकलयामि लक्ष्मीनारायणो सत्त्वगुणप्रधानो। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। सम्पत्सुखानन्दविधायकाभ्यां भक्तावनानारतदीक्षिताभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। दारिद्र्यदुःखस्थितिदारकाभ्यां दयैव दूरीकृतदुर्गतिभ्यां। नित्यं युवाभ्यां नतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। अङ्घ्रिद्वयाभ्यर्चककल्पकाभ्यां मोक्षप्रदप्राक्तनदम्पतीभ्याम्। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। नित्यं युवाभ्यां रतिरस्तु लक्ष्मीनारायणाभ्यां जगत्पितृभ्यां। इदं तु यः पठेत् स्तोत्रं लक्ष्मीनारायणाष्टकम्। 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 इदं तु यः पठेत् स्तोत्रम्